دوستان باید права чақчақ کنیم یک ویدیو کنیم باید права права چیزی میدونی گفتم کون بیست برادرام بدرم بگو در واتساپ کدام میدم مودر کنیم در اینستاگرام نویسم واسه من نسب چیز میزنم کدام میره خیلی در واتساپ چی بگم تا کدام میدم مودر سلام برات و علیکم السلام سلام سلام سر بچه ها سلام سوزی اکا خوبه و علیکم السلام و علیکم السلام سوزیم برادر جان همه کسی خوبه گپ تا ندارم 200 کس دیگه در اومدن دمه دورین همون لایک بزنیم باب دورین اول لایک بزنیم باب دورین با حضور شنیم چخ چخ کنیم همه کسی سلام سلام اکا سلام سلام نه سلام علیکم سوزی برات با پیش و علیکم السلام و علیکم السلام پول در کو شیر سروک شدم من اگم بانک در کار نمیکنم برات جو پول در کو شیر سروک شدم اکا بگی لایک برات ایسور با پیش تاجیکستان با پیش زنده باشی بچه و چه سلام علیکم همه کسا شروع نره 500 که شروع میاد ویدیو جوست که باید کدگه موزی در باره هم ویدیو خواستم که معلومات کم ترک معلومات هنچیم باید ختم خلاصتون هم برورین این برای نوسکشو در داخل داره نو البته او روی تاجیکستان رو پس کردیا نه ده بلاگری راق پوز برو دو بلوگری سگ در تاجیکستان خدمون اکا التماس نمروی تلفن در کره نویسین نمروی تلفن این همی صحاب شستاده از ما شما در نشان میتیم این همی دارن یوتیوب ویدیو پلیلیست اینجا میدارن صحاب شستاده را اینا صحاب شستاده اینجا موندگه رکلام دار اینا رکلام السلام علیکم دوستان عزیز کسانی که برای رکلام میخوان اینا نمری واتساپ دوستان لایک ازیر کنین تو دیگر برادرها بدوره یک صحبت خوب دوره ما میره گپ زنیم یک افیر نیم ساعته کدگیم تو که همه از حال ما خبر شو همه سومی ما را وزرد نه خوردیش کدام باشه خوردم سومیترا با نویسم خیلی سپرچت کتی کدام سوم باشه ما خورده باشم وزرد میکنم چوبانه زنده باشی برات زنده باشی سلام علیکم براتانو یک الان یک کانال اشکان تیوی یکم بلیت نگیرین کی داد میکنه پول زدگی رو نمیگذرونه خیلی بسیار اشیری الله سلام علیکم سلام سلام و علیکم مردم در کار باشن که افیر در کم سلام علیکم اکا التماس نمرو تبته сообщество да мондагим номероя бачаҳои уча бе ягон хафагӣ бидроен мақсад ай сообщество бигирен анака оиди ам видео чек принести девушка пожалуйста да а как вам удобно надо посмотреть сначала коля шкаму цера озод рӯшана нав обед кардем соат 3 салому алайкум айнояи кӯҳистони айни ай перевал зинда боши шери алло перевал маҳкама олё ки не маънои лайк да ҳамин кор розиам ба ҳамин маънӣ дар
چرا نه فکر میکنم لایک موندن اونجا قینی نداره. молодец ключунte ما آدمی نمیشناسیم نمیدونیم برادر جان کلوچ داده نمیتونه 115 لایک بگی گپ ندارم شیرینه کلا دیدی السلام علیکم ای پیتر و علیکم السلام اکا молодец یگان کاسه کلوچ علیکم نامی اساسی چیه برادر نامی اساسیم کامران شو ای بچه که جا شدین میگم پیش دختره کدام سلام علیکم همون بچه وحدتی افشی بچه وحدتی که بسیم نمیدونم نیست فویزه که شده پیروال زنده باشی سلام 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 برای برادرای نادرانه سلام اگر کلا در وضعیت ویزه بیا دستگیری نکردین یا جدا کار کردیم 75,000 پول مانا دادستیم آخی اینستاگرام اینا سیلکه اینستاگرام закрепить кадаги уна коля таҷи ҳамун ҷада як бор бидурен дари нами силкада рост дари ҳами инстаграм медура бинависен ҳами целтона бинависен ака салом алейкум чӣ хели сози хуби саломатиёт хуба ҳами хелия хелет гап мезанем ба худо қасам шерои аллоҳ خیال میکنین ما بکور انامه قانمقه صحیفه نکنه سلام علیکم برادر جان این خیلی مشکلی دارم کارت که هستن انشالله اتیه چمیتین سلام علیکم اکای کلا چه قرارت کردم удалит کردین نه ساشا سرگی کیا خودش удалит که یخچه خودم удалит میکنم دیگه خیلی میشون سلام رال удалит نکی یگون چه ягон вақт удалӣ накамон даже душманам кна удалӣ накам номарда ай германия ака зинда бошӣ худованд умрта дароз кунад гап надорум саломат бошӣ бародар аз германия як бародармон аз дар шаҳри америка як ду бародар дорем ҳар рӯз алоқа даем хатшон худованд хока гира зар гарда иншааллоҳ як камера ваъда кардаган ҳамид имрӯз ба паго باید هم کامراسون بیویه یا الله یا نصیب یک صاحبی کامرای خوب میشیم اکا یک پاسپورت ما گرفتم мамета чико кунам я вам оставлю, да? Хорошо, можете даже привет передавать моим подписчикам? Что? Можете привет передавать моим подписчикам даже? Смотрите, конечно. Видите, сколько человек на ютубе? В ютубе? Да. Да. Сколько там у вас? Вот сейчас в данный момент смотрят 234. У вас свой канал? Конечно. Да? Да. ТикТок есть? Да. В Инстаграм есть? Инстаграм. Да. А как вас найти? Коля Тадзит. Да? Да. Салом алейкум, акай Комрон. Аввал аз худованди меҳрубон саломати шуморо хонам, чунки саломати шумо муҳим аст. Ва алейкум ассалом, зинда бош шери Аллоҳ, Аллоҳ нигаҳбонад. Шерои нар комент ки дуромадин лайк азер кинен я 500 нафар шавем ба ман нақл кинам. Оид янем видеои дута бадбахт ки мора чӣ мегана мо гаштем оиди барону абдурозиқ видео карда ина оиди ям видео кинено хам я бор ҳамун шавкаси видео кард тамом бо чи ҳами ин қадар видеои зиёдӣ баъд барои бадбахтое ки ҳамун гудака меган фалонат кинам баъд ай худо наметарсен як гудака мегем фалонат кинам мо ҳам метонистем ҳақорат кинем мо ҳам метонистем мо ҳам видео кардагем мо не ки ҳеҷ кара ҳақорат накардем ман ҳамин қадарам видео гуфтам ки бародар абдурозиқ хатоӣ карди мақсад рафти баргард ин ҳами қакор баргард гуфтагем айрӯи ҳаваи моро занг зада на очамон монда на апамон монда ҳақоратҳои бениҳоят безеб айрӯи як видеое ки ман ҳамиқа гуфтагем ки бародар баргард мақсад барнагардӣ бирад даф шав дар кор мо нестим мақсад ҳамиқа гапҳои мисол гапҳои хали қабе неста на фалон кунам на очата на семьяша расидагем ягон кас ҳақорат накардем бародарҷоноб правильно мара фаҳмем ина против ина видео кинен кун у қадили гурда дорен я хеле
барои ҳамон одамое ки ҳама блог мекунанд ку пирачки фурӯш ҳам дига видео карда бораи ҳамин Барон Абдурозиқ шаврмафурӯш ҳам дига видео кард. хуб кардам. Любой кас видео кард. рост гап хеле лашид ки наворои шуморо тамошо мекунам ки шерои аллоҳ ҳамин дастгириҳои шумояе ки ман мисол ҳамин корда рафтаистам чизам пас намешавам, мисол мақсад дилмонда намешавам ҳамин кор худ мада ин кор чӣ хеле мушкилоя ира то ка ман медонаму бародарое ки ба круги маян ҳамиё медонанд, дига шумо намедонед ки кор чӣ хеле мушкилӣ дора и кори мо кардистем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим қасам мегӯм инам хе дарман шидага инам хе ай дастаи ба телефон бисёр гап задан ай дастаи мақсад ҳар як кас кати мисол дар як рӯз 200 звонок 200 хел гап мезанам. ака ман хали кардам, ака ман хали шид, ака бародарҷоно кадомед ки ҷоша медонен ҳамо фақат занг занен, занг не ватсап дар нависем просто бародарҷон намхе мушкил дорем мо хидмо зангтон мезанем агар ҳам мушкилитон насавм дели боша я хеле намедоне ҷош дар куҷоя. ака ина хали кардам сурат рӯӣ мекунен ай пеши хитон. ака кори ма чӣ шуд баъди як ҳафта пас? охир ман шуморо ягонтата нагуфтам ки сурат мада партоен. чизе ки мо гӯем ҳавая мекунем, мо чизе ки нагуфтагем чихел шумо ай пеши хитон сурат мепартоен ки ина мо ҳамин мақсад кори мо чӣ шуд? кадоме ки ай пеши хидаш смс рӯӣ мекунад кори мо чӣ шуд? ин кори вай намеша иншаллоҳ. кулла ма номерои ҳамон блогери уруса рағбат кардам дорум. ман видео кардам номерои ҳаваи мара парто шери аллоҳ дар иҷа на парто ки мардум бисёр зангш мезанам мумкин заблокирид мекунад. ҳамора агар дар ина инстаграми ма силкаи партофтангир мардум бидирояд. ҳамин коме ки видео мекунад бачаҳо видео кунед натарсен. ин ҳамин ириси падаланат ин ҳамин бадбахт рафта тоҷикистон видео карда ҳозир 500 кас шавем набуроен мардум лайка зер кунед каси лайка зер кардаги неста то дига нафаронам бидирояд бибина ки ин бадбахти мора чӣ мегӯянд. Я тебе в Инстаграм напишу его номер. Все от души родной. Напишите его номер. Я ему много, я думаю, жесткие видео я ему сделал. Добавляем до блогера рус ма видео кадагим шерои аллоҳ. Ана ҳоли бо сар меша шағолой ки Россия намедони хширу ихе пад охи ман чени медонистагим агар мана бикши дига ай медонистагим зиёд гап намезанам. 100%. ман ба чизе ки медонам ки мара хидмат кидат карда наметавонанд мада бас сая меқаш бо мегум ки бачаҳои оча ҳама та валлоҳи қасам дӯст медорам как фарзанди модарам как фарзанди падарам. фақат мужикҳое ки ҳамин дастойни менависанд комментариҳои хуб мекунанд падилитса мекунанд. ман бисёрта ватсапотон дар мебинам видеои хидмат мақсад дар ҳақиқат падилитса мекунен гапто надорум. ҳамин подписатса падилитса комментариҳои хуба фаромӯш накунед шерои аллоҳ. ман бо мегум ки боварӣ дорам ки баъди ин ҳамин видео ҳол бо яхе шағоло менависанд ки это аввал Россия хширо ёдгир ба Россия гавзан. ман чени медонистагим гап задам хата аймада зур донӣ биги ты гап зан бо ман чени ки мефаҳмидам урусира ман видео кардам против ҳамин ду шағол. мара як подписчикам видеоя партов ки ака и ҳаромора би чӣ хали мегӯянд. охираш билайн ай номерои ман 4-0 охираш ҳамин номерои ман тамом. ман дига ягон номер надорам. ягон номер дига занг назанед а то что рекламае ан ҳамин братчика ида занг занед. Полное говно. Вы что хотите, чтобы как в Афганистане было? Да, ну не надо есть говно. Не надо есть говно. Не надо есть говно, мега. Тоҷикистон рафтага носа мебинанам хеле халштиста. занг назанен черои намебардорам серано. 1 минут дози бахшиш пеши гаптон да. ан бача уже 2 бор 3 бор занг зеса ку бинем чӣ гап боша. коли як эълон кун брат обуна шаванд шерои нам. салому алайкум Пиронов сози хуби бачаҳоевча ҳамин Пиронов ТВ да як обуна шавеш. алайкум салом.
نه سلام علیکم سلام بچه‌ها التماس شیرینار ماکسیمال هم ویدیوی ما سهار می الو برادر چوا میگم آخه میگم که نمره من نیست ها نه چش سلام علیکم دوستان زنده باشی اکای کمرانشو اکای کلا لایک زیر کردن برات زنده باش شری الله برای لایک های زیر کردنت چطور گفتنم افی ریسک چوکا چسبید ببین کو چوبای خاموش اینترنت خیلی شد برای چی وای فای اینترنت خیلی سوز نبود چارجی کار کسب نه بنا میخواد به نه اینترنت سگیرم کن نه فیره بگو بگی لایک گاب نیست زنده باشه برای لایک مونید نمرو تا گاب زنه اگو نمره هم رکلام تا گاب زنه 919 888 468 برادرو پلوس 992 919 نه 888 به ما میرسونه مقصد در کامنتاری در کامنتاری نه زکریپیت میکنم از من اصلا دیگه زکریپیت که نمره هم واتساپ تا کسی که میخواد علاقه داره برو امرده ماجدتا سلام علیکم بچه ها یاکوت یا کلا با پیش زنده باشی کانال میفروشی برادر جانو کانال فروشی چیزی که در کورتون هم شوگیرد میکنن сообщество реклама видео любой чи ҳамида алоқа дабурен иншаллоҳ шогирд проверка кардагем шогирд абдуҷаббор ном дора салом алейкум бародаро комит занг мезане ҳамин номерда ҳами кади гап занен иншаллоҳ шогирди проверени шогирда как бы во время омадаги вақти видеоям чида омадаги ваъда кардаги ки акада барту мақсад ягон лишни дивизион намекунем мақсад ягон пута намекунем ба ҳамин хотир ҳамин бачаҳо ки курда гирифтем курда қабул кардагем шогирда мақсад дастойни бачаҳо ки любана номеруса навиштам ватсап мақсад дастгирӣ кунам буроям алоқа дақатӣ Akay Komuncu, assalamu alaikum. ва алейкум ассалом акаҷон Akajonam подписчики Амид Балечки яким туман. Ира фромошнак. гӯшт мекунам акаҷон Бахдо ку насам делаку. Бадаста ам тоҷики ги тамами. Ам кира ёни бача ка ами хела додвоиш кади я вақт баъд ҳоз боч хела бахдо дил зул даста мардаври мужик дада насам. Хайко ҳаста. қабул Hamma çine mekini ku ya çine kayarama şu. не Didum ki tamamşot mekinim video сделаем да сейчас потом этот дидум ки хорошо сейчас сделаем дидум ки акаҷон ама ҷо ҷанҷол гуфтум биё ҳамин ҷанҷол ҳеч ка фоида нагирифта мақсад биё як ака бахто беҳтарин одам беҳтарин кора кард барои ки ҳамин ҳазрат пайғамбар муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамин чиқила ҳамин алоқаш хуб буд ҳамин чиш хуб буд ҳамин ака ҳамин хай барои ҳамин бадахлоқиш хуб буд барои ки ягон дил як каса намеранҷунухи чиқил буд хай ҳамин даври ҳазрат пайғамбар вақти сангсолш кардан мушрико ба гуфта ки худованд аз ҷониби аллоҳ амосид гуфт ки биги бибро ҳамин қавм табиги бибро ма ҳамин кира ба ин кир мечаспунум не ки ҳазрат пайғамбар чӣ гуфт не гуфт иҷа мумкин гуфт бо мешавад ки мусулмоне ки бо ҳамин дина пеш мебарад бин чақа сангсорш кардан бо гуфта ки не ман ин кора намекунам дар хидматонам акаи хелаки мо хидмон итаг ҳамин тоҷико якҷоя нестем итаг мисол як мушт нестем мисол ман дидам ки хай мақсад яду видеои безебам карда каростига ҳақоратҳои безебам карда буд мада голосош тоозира ҳаста ман даже монда будам дар пешаш ӯ рӯз файрод кардам ша гуфтам бо видео карда ӯ рӯз дар тикток видео кард баъд файродиш кардам гуфтем биё ака шинем яҷо мақсад он бадӣ дошта бошӣ дарум гап зан бадӣ дорӣ бадӣ надошта бошӣ биё шинем
мақсад як сари як муомила да биём ҳамин кора кишем охир баъд хай сарҷам шудем сол ваъдаш кардем ки бо дастгириш мекунем ба хотире ки ай кор дафтш кардем ваъда бахшиш да пеш гавдака бо ваъдаш мали пилус нигоҳ ки гуфтагиш ки ҳақорат накард дига мо дастгирит мекунем ки ҳақорат накард ҳамин як инсон айрои бадкарна ба худои ҳар каси кора намекуна ҳазор раҳмат ана ки ака фақат шинохтим охира 228,000 гуфтум гу инами ҳозир объекти ҳамидаи мошини ҳами паата ина бест акаҷон ҳами бест акаҷон сараш нате ягонҷо ягон чанд минута 10 минут дига эфир намештем баъди эфир биромадем бояд занг да эфир читагим ютуб дабдро 10 минут дига шинем ака мардум ҳама мара ажда дора 400 нафара дар бораи ҳама яду блогер бояд гап занем ман давай акаҷон гап надорем ака гапҳои хуб гуфт оиди ёвонӣ гуфтанем бачаҳо кадоме ки мара ҳақорат карда буд очата фалон мисол хона семяра ҳақорат карда буд задиват карда буд изо бояд бикаша ки ина мо ҳама одам шудем бо спустя 2 сол мо қатиба ҷанг шудем гапомон гирехт пешаи карантин мисол видео кардемша парт гуфтемша о шармандагӣ кардемша лекин мо якдигарро фаҳмидем зато мо омадем як сари ҳам масъалае да ки мо дӯст шудем ҳама ҳақорат кардагӣ бачаҳои он яду кас изо бикашем барои хитон ки мара беҳеҷ ҳақорат карда будем вай мардак права мекунем гуфта иҷа ҳози вай ака мора дина гуфт ки мисол дар ҳақиқат гуфт мара фреб кардан мисол ман пула ҷамъ кардам ай тоҷикои хумон додум да о атес алексея ки мега куя ҳаёт давай додум мега вай гирифт гирих рафт ман гуфту хай чиба ҳамихе видео намекунӣ ҳамихе гӯӣ ки ҳамихе шидаги як кор мисол айна биё ай пеш гап занем хайна мо сари масъалаи омадем мақсад мо дӯст шудем бародар одамое ки ҳақоратҳои безеб карда буд аммо монд гапотон я блогери ҳароми дига назармоно амира бин ака одаморо фреб мекунанд бо мегум ки нашод конкурс мара нагӯен ягон вақт нагӯен мада умуман сухан накунен аввалаш бозӣ накунен демаш бозӣ мекунен баъд чӣ баъди бозитон мара занг мезанен ки ман 1000 бор гуфтагим ки бозӣ накунен ана черо на ҳамин эфири сар додагӣ ма 400 кас зиёд шудем нақл мекунам 2 блогери бадбахти рӯз меран тоҷикистон фақат минусҳои тоҷикистонро мекунанд дари гасниса медуранд мӯи сари занака кафе меран занаки хеле карда ба дасташ гирифта короче фақат минусҳои тоҷикистонро мекунанд бо дар хона я бародар меран кулобда нону намакша мехӯранд бо мақсад мегиранд дар ютуб да мепартоянд ҳамин кадоме ки дар ҳамин канал обуна шидагия дар канали ҳамин бадбахт планеткая Планетка. Давай за Афганистан. Сделать так, чтобы его на границе приняли. Осень в Нью-Йорке, да? ин ҳамин ду таврот Черными таджикскими женскими волосами залить весь слив, ложиться. Сейчас на лодочке еще. Я иду умру ради него. Все понятно про страну. Почему говно ты? я чӣ мегӯям Вот, ну хуй это выгляжу. Всем Сейчас на лодочке еще. Я иду умру ради него. все понятно про страну. Почему говно-то едят они? почему говното едят они почему говното едят они мега чуба ягон кас видео намекунад бачаҳои мо шербачаҳо барои абдурозиқ барон миллионта видео кардем чуба барои иё видео намекунем хай медонам мо кори як хеле бисёрай мисол ҳақ надорем мо гуфтанда ки мисол коротон видео кунен чӣ кунен агар кадомед ки метонен дар ҳамин канал подписатсия кардаген 462 000 подписчик дора планетка ном дора номи канал планетка кадомед ки дар ҳамин канали ҳама одам обуна шидаген подписатсия кунен ана мешавад дастгирӣ ана мешавад тоҷикои моя дастгирӣ мешавад хай гапҳои қабеҳ задаган миллат монапас задаган ҳар ҷойро нишон додаган занакҳоро сёнка кардаган нишон додаган ягон кас намега ки эта чиба ҳамихелӣ кардӣ
мисол занакорам хали кади пас задисти ҳоли ава я блогери тоҷика онҷоя сёмка кина он зана ғалта ана ам видео далил ки у занак даруш ғалила чуба вайда наменависем бачаочо чуба вайда намегин акай конун як инсон акидат кардагиан чи хел кати дастиёз бурем фақат номерои нами брачка кани номеро номеро да клипите бо мебинах ҳаминҷо да будурен ам кадоме ки дур омадаген номеро ҳаста ватсап ҳама гирен да ватсап менависен ҳами брачка ответона метия 100% беответ намемонен салом алайкум дӯстон мухлисои кола таҷика дастгирӣ кунед ҳам пиронов тевера дастгирӣ кунед шерои аллоҳ ҳама мебинамш гум намеша охир ура боян давлат масъалаша бина охир оз мегам бо ҳавои дар тоҷикистон ҳамана қаҳрм каста айноми кулло бибача барои шумо аввал салом баъд занда бош занда боши бачаоча занда боши шерина лайкотон сест ҳамин видео ама жостки баъд ответ додагим 400 чанд нафар гӯш кардесте ҳамин видео буромад ҳамин 400 кас агар ҳамин дил эҳсисоти тоҷикӣ дошта боша ҳамин видео дар одноклассник дар телеграм дар тикток дар любой ҷо поделиться кунед дар ватсап имо чтобы то дигар бародаро бубинаю ҳамхе ҳаромо ҳамхе ҳаромзодҳо дигар видео накунанд коля братишка ассалому алайкум как дела как здоровье у меня к тебе вопрос тсел ва алейкум ассалам дела все хорошо все нормально напишите вопрос с суперчатом чтобы сразу было видно чтобы я прочитал ответил на ваш вопрос сози ака занда бош шеринар ва алейкум ассалам шукри аллоҳ рост меги братан ака коля занда боши доимо мужик ҳамара бихон айноми бачаҳои файзобод занда боши бародари файзобод коля бародар гап занем бачора ки дад кардагиам ин тоҷикай чи коля пеши нари шери нарин аллоҳ меҳрубон нигаҳбони шумо бошад ҷавоб бите чӣ менависам ҳамон видеои мебурояд дар ютуб ин видео оли набуромада ҳамин рӯз ҳам видео омадем кардем шери аллоҳ саҳар видео мебурояд ҳатман дароен тамошо кунен ҳатман поделиться кунен то дигар одамо бубинанд шояд ҳамин шаб бурорем шояд саҳар оз мерем монтаж мекунем ҳамин видеоро мебурорем саҳар соатҳои 8 саҳар соатҳои 8 иншааллоҳ премер мемонем шашери аллоҳ ёки 7 кадом соат шумо да маъқула ҳамура нависен дар таги ҳамин видео ҳамун соат да мемонем ша амин амеш маши чокади дар ки ҷои коля шайтонак ту чӣ бат ма шайтонак бошам ака тенҷи амони раднои шукри аллоҳ мешарамад шерои аллоҳ коми лайка зер накарда я бор дигар зер кунед салом 513 лайка гап неста зинда боши шери аллоҳ 513 лайка ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату шуморо нигоҳ мекунам бисёр одаморо кӯмак худат аз барои аллоҳа ёки ака ягон музд барои хубит мегирӣ идрис раҳмонов бародар саволи хуб додӣ ҳамин кӯмак ки худат аз бароси аллоҳа ёки музд мегирӣ кӯмаки мо аввалаш як казда ки як хубӣ кардӣ уже аз бароси аллоҳа мақсад и уже хотири аллоҳ мекунӣ у хубира леки худат чӣ фикр мекунӣ бачаоча ки мара он кас ягон ҷо дастгирӣ намекунам мара 6 фарзанд дорам ки ма бирамайдам ин кор ҳар рӯз мо дадари ҳамин корем ҳар рӯз мақсад мара ки сум метиҳам конечно мо музди як чақчақое ки қатъиян бародар мекунем мисол чӣ фаҳмонам мисол мега 500,000 акане қашайма ҳамин
чақчақи якдигар кардем, мақсад баррозигии якдигар мо кор мекунем. Хеле ай пеши худмо намерем, мисол пула гирем ба чизе ки худмо да махқулай гирем. Яхи одамо чӣ мекунанд, меран пула мегиранд, пули аму бачора наметиҳанд, мегирезанд меран. Амо мегирем, пешаки маслиҳат мекунем қатъи ӯ мардак, мерем мегирем, мебиёрем бо дасташ метиҳем. Мисол ягон ҷои ҳаромхӯриш нест, леки барои ҳамин кор гуфтанд ки ҳаромхӯрия. Ки ҳамия медона нависа ки ҳамин ҳаромхӯрия ё не вақте ки розигии якдигар кардия. Илтимос чӣ хел номерота ёвем. ҳамин боло дад нишон метиҳад ку закрепит кардагия дар ҳамин боло. ҳамин комментария болоя би инстаграмам закрепит кардагӣ? Не, тоқа номероя закрепит кардагӣ. Инстаграмам закрепит ёки силкаша партфанги. Силкаш партаки яку. ҳозир босил. Я дастгирии дига шерои Аллоҳ лайка зер кунед. Ошад шавака. Ма бо мегум ки бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим ин ҳамин нона. Ина нон ягон ҷои дурӯғш нест. Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим дар дастам нона. Мақсад мо музди меҳнатмо намегирем. Чума ягон ҷои ҳаромхӯриш набояд боша. Ба фикри шахсӣ ман агар ҳамин ҳаромхӯрӣ боша, бигин ҳамин ҳаромхӯрӣ боша. Агар бинависен дар ҳамин таги имин ҳамин видеода бинависен ки мисол ҳо ҳаромхӯрия. Кани ман бибинам ки ёрдам мекунад. Чанд сола ака комон чуа ответ намети. Усурораме. Урусора чиком ака комон чуа ответ намети. Духтарои урусора гап намезанем. Ки духтарои урусора када гап занем? Кулча мезана. Кулчаи очагӣ ака коли Аллоҳ нигаҳбонат боша 100%. Мошавата ҳалолай, мошаллоҳ зинда боши. Шерои Аллоҳ соза коро дора. Гап неста. Кононҷон масъалаи эфир ТВ тамоман нест кардам. Видеои равшанда зам шуда ҳамашу мекард. Бисёр хуб мешавад. Шерои Аллоҳ имина любой кора мо бояд карда наметонем. Любой ҳама ҳамин кадоме чи проблема дорад то ба кадам худо мара зам мезана. Акамо паспортмо нагум кардем, акамо ихали кардем, акамо охи я ман нестам ку блогери, ҳамин блогери тоҷик як дунёя. Кори мо основной блогери нест. Минои кори худмона бифаҳмонем бачуда бифаҳмон. Минои кори худмона видео мекунем, мефаҳмонем через видео ҳам бега мерем, видеоя сарте. Ҳамин бега боя видеои дига мебуроя. Минои кори мо чия? Кадом одамо мора занг зананд. Боқи сарбаланд хонобод зинда ва саломат. Лайкотона фаромӯш накунед. Кадоми 600 лайка ҳози зер мекунад ба фикрам. 599 дона лайк дорем. О, машаллоҳ 600 лайка зер кард шери Аллоҳ. Силка инстаграм я бор парто мардуме ки номер мепурсанд, амода биравам. Намондагӣ мамаша закрепита. Силка инстаграм дар наим боло закрепита. Кадомида ки номери ма дар кори ҳамин инстаграм да я бор ҳам хел болош да зер кунен. Рост дари инстаграми худам мебаратона. Ана канали Додарак ҷовидонам дастгирӣ кунен. Оли ба мега ки яка мора фаромӯш кард чута. О. Дастгира дастгирӣ кунен ҷовидон онлайн. Канали ҷовидон онлайнам, канали тақдирам, канали хичай братчикай ма ҳай кам я феъли безеб дорад ки рэп мехонад. Хай личной жизни я мақсад ма дар личной жизни ҳамин худаш медонад худои ториса. Ака 75 нафар ракидат кардаанд 4.5 миллион. اون همجا اینستاگرام های با نمره تلفن های بنویسین. نمره تلفن های اینستاگرام های همجا نمی اینستاگرام داده بولش بنویسین راست در سلکه ما میبورم ما اینجا اتوید میتیم سه نفر میخونه مثبت نمیکنیم شروع الله در همین یک روز نبودگیش در 100 تاکیدات در 100 تا در همین توجیکوی خدمونا ای همین 100 نفر کیدات چیدگی کمش در 160 کسیش توجیک خدمو کیدات کدگی توبه کردم خدا ای مردمی کیدات چیکو تو که میرین تو کجا میرین بس کنین کیدات کنیرن
تو نخواه توجیکی خط عقیدت کنی مرگ با تو باری انسانی که توجیکی خط عقیدت میکنی برای رجیستراسیون پدالانه چه تو برای رجیستراسیون عقیدت کنی که یاردم در کنه یاردم چی یاردم برادر یوسف سلام ایسور کلا و علیکم السلام یوسف جون اکا چی با تو یک چیز نمیفهمیده تو عبدالرزیق دشمن کردی داشتم نکرد هم ویدیو همونه موزی هم خیلی دکازت فکتش کردی کنیم که در جوش ما داشتنام کردگیم بچه اوچه ما عبدالرزیق در حقیقت دوستش میدارم شروعش گوش میکردم ما یکون حقارت کردگی نیستم عبدالرزیق همین قیمو ویدیو کردیم عبدالرزیق گفتیم که ای شیر بچه برگرد مقصد نگردی برای گم شد دیگه در کنمون نیست همه قگب یکون گپی گنده نیست چخیم آدم همه بیوری 3-4 سال در خونت میمونی نگوش میکنی کلانش میکنی میگری زمه را ای در کجوره باید حال باید مردم ما بسیارش میدن که برای پل کارکنیش آورده ای خیلی پلش نداده وای برای پل کارکنیش آورد همت میدونسته که برای پل کارکنیش آورد یا که یکون تد نمیدونسته که برای چی آورده بود چوبا یه بار ویدیو نکده همت که برای پل کارکنی آوردی عبدالرزیق نه مردم میخوام در لبوی پروست مردم ما در لبوی که باید یک کاری کنه مینوسته که چی کاری کنی باید اتفاق نیستیم به همین سبب اگر ما همونی هم مش شویم یکون کس ما را لیشنی تو گفته نمیتونه او روی ما همه بالا میروم اگر ما همونی هم مش شویم یک خیلی دیگه شپلوقین بعد هم خیلی پشت فقط گم میزنیم که اردام کنین همو شده بودم هیچ کار رجیستراسیون با کلان نمیگیرم همون گلکین معیوبی بیچاره حقش طلب کرد شیردیل همون کودک معیوبی بیچاره حقش طلب کرد او کودک یگان معیوب نیست با خاطری بر چه فهمون اومد بر روزگی الله قدش کمتر پست آمد انا خداوند قدش پست کرد نه که عقلش 100% با میگم که حقش طلب کردن چوبا ویدیو نکرد اینا عبدالرزیق ویدیو میکرد میگفت که مردم همین برام پلیمه ندادیسن ای دیگه گبد یا که این قدر ما استرای باید کرد 3 سال باید خروندن و تای باید سومه دادن این روز اومده گنده شد طول اگه جا میدونی باید اوجده چی کار میکنن و یا کی داد میکنن نمیکنن این را هیچ که نمیدونه کن پروستا مردم ما بخیل دایا دیگرمون بخیل ناتوری بخیل نه هم برونه بسم الله الرحمن الرحیم ای پیش نمیشناسم بخدا قسم ای پیش دیگه نیستم یا بار دو بار علاقه دا بود تمام باید ما یکون چی نمیشه که موضوع فستیوال 25 کنم ما پروستا حقیقت همه خوام فهمونم که هوای وقتی که رفت ایامو قشلاق آورد همو عبدالرزیق همه میدونست که کدام چل کتی آورده گیا سلام علیکم کل شهر ایسور دیگه گلداره با پیش زنده باشی اکا صوبین زنده باشی اکا با پیش ای توجیه که خدمون فقط در همین پلان نه توری همین توجیه که خدمون بسیارش فقط در همین غمی یا پول یا چیزان همون کودک نمیشد بران هیچ که بود اگر بران نمیشد عبدالرزیق هیچ که بود پیسه نه پیسه چی دیگه نه ما цели ویدیوی ما کدگی شما اگر فهمیده باشیم بچه ها من نمیدونم 16,000 لایک قریب گرفته اگر و ویدیو بزه میبود 16,000 آدم لایک نمیمون در یک روز ویدیو قریب 200,000 پرسموتر گرفته اگر ویدیوی ما کدگی چه بعد این قدر لایک میگرفته وقتی که مثال ما خطا گپ زده باشم ما همین ویدیو ما برای چی بود که هم بچه برگرده تمام همین هم میخوام که قد توجیکوی خودمون سرکار کنه توجیک خودمون پلدار شوه یکون جای چیزی نیست برام پلدار شوه ما خرسان میشه یا که عبدالرزیق میلیاردر شوه ما خرسان میشه سلام ای برات چون میکنی
тамом дигар коршо надорем. Салом ай Нурсултон. Ай Нурсултон ҳамун боша як мардак рост дигар моро ганда ҳақоратҳои безеб кардагия. Ӯ дар фейсбук як комментариҳои безеб нависта. Як сурати видеои мо гирифта дар чӣ монда та ҳавай бошӣ, ҳавай бошӣ биё ина WhatsApp дар занг зане нахе видеовизов гап зане. Мардум бибинад ки ту чӣ хеле гапҳо задӣ, хай видеоша мебурем ёло насиб тизик наша. Ягон кас нест регистратсия кунад, як моҳ шуд омадам. Инстаграмда нависем ҳаста одаме ки регистратсия мекунад. Ман мегум тоно Инстаграмда нависем кулла таҷик инам силка ҳаста дамҷа. Дригам болои силка да зер кунен. Инстаграм мебурем. Салом алейкум кулла бародара. Ай Санкт-Петербург миёй. Кай Санкт-Петербург? Кай ки рафтем эфир сар метем ака салом алейкум. Гапи ҳаққа гуфти ака ҷон ҳамаш. 100% ака номеро та ки ҷо биёрем. Бачаоча кадоми даки номери ма дар кора ҳамун Инстаграм да будроин ҳамун ҷа миёин. Лайк азер кунен, коми лайк азер накарда шерои алло. Ман бо мефаҳмонам тона ки лайк азер кунен барои чи ай? Барои ки видео топ намеғалта. Видео боло мебуроя мақсад поён намерае боло мебуроя. Ҳамин ҷадам бахили дар кор нестам фикр мекунем. Ин ҷада фақат нарӣ дар кора, дастгирӣ дар кора. Лайк боло ки биромад видео я бародари дигамон медуроя мебинам мисол. Ҳамиқа чи я? Салом алейкум, салом салом. Салом алейкум айноми ғариб бачаҳои ҷиргато. Зинда бошем бародарои ҷиргато. Салом салом барои бародарои нав дар омадагӣ. Лайк чи ака кула. Лайк шина. Якташи хеле, якташи хеле. Баша дизлайк мегана чалай. Иша фурор поёна ҳамиш бояд дар ҳамин канали мо фақат музико. Бо мегум ки ҳамин ҷада фақат музико. Аввали ҳамин канал гуфтагем ки ин канал лично ҳамин канал фақат барои нарояй. Кадоме ки шағол рубаҳай бирояд дафт шавай. Фақат нар касе ки хича нарай нар ҳисоб мекунад ҳамҷа беста. Тамом. Инҷа барои нарояй канал. Салом аз Ёвон. Ва алейкум ассалом бародари Ёвон. Салом алейкум акаҷон кати худо. Вы не спешите. Ва алейкум ассалом, ва алейкум салом. Ва алейкум ассалом. Акаба фикри гапи падари Абдурозиқ ростай барои 1 миллион нагирифтанаш. Чӣ хеле ҳамисавола ман нафаҳмидам. Акаба фикрат гапи падари Абдурозиқ ростай барои 1 миллион нагирифтанаш. ира худо медонам фақат. Не ин хелайда ма инамҷа чиста инам 400 одам қариб гӯш каста инами имина ҳами абсудид мекунем я бор дига и охирон бор ба ҳами ҷамъбаст мекунем бачаҳои оча кадоме ки лайк азер кад навдро омадагиода салом алейкум лайк азер кадан худованд дастшон дарда набинад барои лайк азер кадагитон. Читон гуфтанем бародаро баҳси ҳами барону Абдурозиқ да якум хатоги барон да чия ки мисол ина ман овардам шогирда ина овардам шогирда кор да гирифтам гуфтам бачаҷон ина қапл омад иқашата гир ина қапл омад иқаша ман мегирам ҳам хебе 100%. ана ай мақсад метонис барон ҳами хатоӣ кардагия ки якумш гуфтагӣ нест аша ки чанд сум бояд тия ҳар моҳ вайда ё ки ягон пул ақаллан мегуфт Абдурозиқа ки Абдурозиқ матада ҳар моҳ ина 3000 сомон метем вай 20 миллиони рамонираем агар ҳам айдри ҳам қишлоқ вақти оварданаш мегуфт ки 1000 сомони ҳар моҳ метем 20 миллиони рамонираем розӣ мешед 20 миллиони рамонираем розӣ мешед не ки мо мардум ҳами хеле ҳастем ки як каси яки камтарак пулдор шава я мошин чалиш кунад да бало да тамоми ҷо вай реклама мекунем. Чӣ гуфтанем бачаҳо ча хатогӣ барон ҳами қая ки вай да гуфтагӣ неста чанд сум да ҷо кор мекунад чанд сум пул кор мекунад и чанд сум метияша ин ҳами қа бояд мегуфт ки ҳар моҳ 1000 сомон метем тамом зиёд намедод 10 миллион мегирифт 20 миллион мегирифт дига ягон каси он чӣ гуфта наметонист кия барона
این خطای بارون این همی قیاکی پلا گفتگی نیست که چانس هر ماه میتیش این یکم است دیم است خطاگی عبدالرزاق داد چه کی تو شاگرد بدین تو نون نمک خوردی بالای شاگردید تو رنگ یک اکاو دادار یک پدر و پسر بودی بدین تو وقتی که پول تنها میتیا تو چی میری در عربا میگی که پول من نمیتیا تو در همون تاجیکستان بدن در یک ویدیو نکردی که ای مردم همین بارون پول مرا نمیتیا انا او حالت مردم میگفت که بارون تو ویناواتی پول هم بچه را بته بعدی بارون ویدیو کردن این ویدیو کرده که پول مرا نمیتیا اوی چی دا توی خروز 100% بوده کتا دا یکی ویدیو میکنم یکی بارون هم میگم که اکای بارون ما دا ویگد ننست قطع کور کردن ما رفتم آدمی ویگدی خدم تمام این یگون کستر همون کور کردن نمیتونیست یا اون چی گفته هم نمیتونیست عبدالرزاق با ما یگون گپی گنده هم زدگی نیستم نشد عبدالرزاق یک پسری ما بود یک چنی یک بچه من ما چی باید گپی گنده میگم یا یگون اخورات میکنم ما یگون اخورات کردگی نیستم اکا زنیم مسئولیت کنیم تو کازا نمیری برای پلومون که داد خوردگیم کنش نه لوبوی جو میریم نشد بعد وقتشون چی گفتنی نشد بعد دخشون چی گفتنی نشد بعد دخشون گفتنی که زنده باشن شیرنی نروی بعد دخشون بسیار جهود فهمیدم که میرن سوی بچه ها را میگیرن میوردن میکنن بچه ها دا همین یه دینی من چیزی که خودم میدونم مردمی بدخشان مردمی ونج مردمی یزگلام همین کارهایی که ما میکنیم همین کارو کتیان خداوند کجای دا باشه خاک اگر زر گرده بسیار میشنوم که همین یوردم خلق دارن مقصد وایو خیلی پوبلیش نمیکنن به همین چیز یگون جای تعریف یگون جای چیزی نیست دوستومات چیزی که فهمیدم میدونم خداوند زنده و سلامت باشن همین مردم کدامی که یاردم خلق ده مقصد همه را در نظر دارم کدامی که دستگیری خلق ده کدامی که مقصد خدمت میکنه ده برادرش او فر نداره او پولش هم میگیره چیش هم میگیره مهنت میکنه بیا اینا تو بگی پولش هم آدمی که میگی که شما پول میگیرین خیلی میکنین بیا اینا تو بگی تو برای کوچ تو میتونی هم پول گرفتن گفتید سلام از غریبه چوی مسچو یگان خدمت باشد مسکو دایم زنده باشی بابا سلام علیکم سلام ای پنج کمی لایک ازیر نکده لایک ازیر کنین اویدی عبدالرزاق بارون ما گفتم عبدالرزاق انمیجا 150% نیپره نداچیه که باید یه ویدیو میکرد میگفت که سوما نمیتیان ما قطعی کار نمیکنم پیش ایو چیزش پیش عربو رفتنش مقصد اینا یک میشد خوب یا که برای سوم گب نمیزده میگفت مقصد ما در نیوی نه قطعی آدم ما کار نمیکنم میرم قطعی باید کار میکنم تمام یگون گب نمیشیدم کار میکنم پروستا مرا پرایل نفهمین ما یگون گپ خطا نزدگیم در برای عبدالرزاق چند باسش کنه اینستاگرام در نویسین باقی سربلند خانواد زنده و سلامت یگون کسا خفه کرده باشیم رنجونده باشیم کدامی را یک این همی قگ رنجونده باشیم بخشش میپرسم 100 ساله شاین زنده و سلامت کامنتاری های خوب لایکاتونه فراموش نکنین در تگ همی ویدیو کامنتاری های ختونه подписаться سا لایک کامنتاری های نغزه فراموش نکنین سربلند خانواد زنده باشین الله نگهبانی همه به یگون خفگی بچه چه برو اومدم این بگه ویدیو میبروید نشد چی گفتیم نشد ما چی کار میکنیم کدام آدمو باید زنگ زنن سربلند خانواد چی نیست